मशाइख बुजुर्गान दीन अरकानत आइशदे आगे बांग्लादेशत आइशदे फरे इन बागिने प्रमाण करे अरकानर मुसलमानर अकीदा खालिस अरकानर मुसलमानर ईमानी तौहीदी जागरण अरकानर मुसलमानर ईमानी जज्बा ईमानी चेतना ईमानी चिंता ईमानी मेजाज अरकानर इन बागिने प्रमाण करे अरकान देश मुसलमानर समस्त अरकानी बेगुन खास अरकानी निजर देश निजर तो लोग हरिबोलना हरिबो हरिबोलना हरिबो अरकानर आजाद गरीबल्ला तैयार हो गए ओ अरकानर नौजवानों आजाद गरीबल्ला तैयारी हो गए ओ मुरब्बी बाबा को आजाद गरीबल्ला तैयारी लो माए फुआरे तैयार करो भाइये भाइये तैयार करो बाबा बाबा तैयार करो इमाम साहब मुसल्ली तैयार करो मदरसा वाला छात्र वाला तैयार करो माजी वाले द्वारा आवता के हाथ जुजुब गुना से और बगुना तैयारी लो अल्लाहर कसम है रहो वल्लाहिल अजीम बोलिए रहो अल्लाह पाकर साथ और कसम है रहो समस्त मुसलमान एक माजिर अंडर 313 जन सैनिक लइए रे एक मुहद्दिसर अंडर 313 जन सैनिक लइए रे अरकानुल देश दाबाई হইলে एक मकबागी নয় एक চাকমা চাইনা নয় एक বর্মা ভারত নয় एक আমেরিকা রাশিয়া নয় লক্ষ লক্ষ আমেরিকা রাশিয়া লেস বড়িয়ে দাইবল্লা জায়গা তুই না ভাইবা ঠিক কি বলবি मुसलमान अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर सबीलुना सबीलुना अलजिहाद अलजिहाद तरीक़ुना अलजिहाद अलजिहाद मुसलमान और कानर मुहाजिर मुसलमान नडवाइया निजरे निज कमजोर मने नगज निजरे निज साहिब मने नगज निजरे निजे एत सुड़ मनोनगज अल्लाह पाके अरकानेर मुसलमानोर दिए रे अल्लाह पाकेर जे सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाहर जे सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाहर जे इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाहर साहाबाए किरामेर जे इबादतेर जरिया आगेर जिंदगीर समस्त गुनाह अल्लाह माफ करि दे एत विशाल इबादतेर जरिया अल्लाह पाके अरकानेर मुसलमानोर माथा तुलते 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 अल्लाह হয় আই বেহেশতের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দিলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বয়ান ফরমান এন তিনজন ইবাদত আছে যেই তিন ইবাদতের গ্রহণের বাদে ইয়ার আগে যদি দিন গুনাহ করছে আল্লাহ তাআলা জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে ফেলেন আলহামদুলিল্লাহ एक नंबर इबादत 80 বছরের কাফের 90 বছরের কাফের 100 বছরের কাফের 70 বছরের কাফের ইহুদি খ্রিস্টান বর্মা সাকমা মারমা মগ ব্যাগুনে যদি আল্লাহর চিনি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর চিনি কোরআনের মুহাব্বতে আল্লাহর ভালোবাসা মুহাব্বতে রাসূলের ভালোবাসা কলবত আয়নের বাদে নিজে বুলগুজ্জিবে ইয়ান বুঝি ফেরিয়ে হনব আলেমের আতজ যাইয়ে হন তাবলীগের আমির সাহেবের হাতজ যাইয়ে আতে হাত লাগাইয়ে যদি কলমা পড়ি মুসলমান ওই জায়গায় রাসূল পাকে হবে 80 বছরের সমস্ত গুনাহ পরে পরে maaf আলহামদুলিল্লাহ আরে বলে বলি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ समस्त गुनाह अल इस्लामु यहदिमु मा काना